ই গুণমণি আজি ঝুমরি খেলে যাবে গে তো আজ মনে হয় এই খট্টা কুড়মালিটা সবাই বুঝে পারিয়া না কিনা দাদা পারিয়া না তো যাই হোক তো সেই এক তিরি পুরুষের গল্প আজ যে আমরা গিয়ে ঝুমর অনুষ্ঠান লাগল है से অনুষ্ঠান যখন শুরু হয়ে গেলা है তখনে সেই ওকর লোকটাই কহে হে নিজের লোকটিকে যে চল আমরাও আজ যাব রাধা বাটাটা বারে ছাড়ি দেই আইকে করব তাও চ আজ ঝুমর খেলা যাক কারণ আজ বড়ি হুবের দিন আমরা দুর্গা পূজা কর মহানবমী দিন আজটুকু ঝুমরে খেলা যাক সেইটাই কিনা কিনা কহে ই চালে হে ধনী ইয়ারি গুণমণি চালি ঝুমরি খেলে যাবে গে ই রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবগে আজি রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবগে আরে রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবগে রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবগে চালে ধনী গুণমণি আজি ঝুমরে খেলে যাবে গে চালে ধনী গুণমণি আজি ঝুমরে খেলে যাবে গে রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে তালে তালে আমি দেব
उठो कहिया छाती दूर दूर और नहीं देखे गाजन बाजन अरे दूर दूर सूर के ओ नहीं देखे गाजन बाजन अरे दूर दूर सूर के उठ की उठो तो छाती और दूर दूर की उठ की उठो तो छाती और दूर दूर अरे बॉडी ठेके दीदी यहाँ कोई ना कहने आता है के बॉडी ठेके दीदी यहाँ कोई ना कहने आता है के बॉडी सुंदर लागे मोके वनमाली की कहानी के बॉडी सुंदर लागे मोके वनमाली की कहानी के बॉडी ठेके दीदी यहाँ कोई ना कहने आता है के बॉडी ठेके दीदी यहाँ ये